हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 10 जो चैप्टर 1 रही गोपीनाथ महांती दादीबुढ़ा उपन्यास और पूर्ववर्ती क्लास आमर उपन्यासिकर परिचय आम देखी। तो आज आम देखा दादीबुढ़ा उपन्यास रे कौन कौन सब रही जेपरिक औपन्यासिक अर्थात गोपीनाथ महांती दादीबुढ़ा उपन्यासटी आम आलोचना करते। इटा आदिवासी लोक मानकर जीवन चलनी को नहीं रचित जेपरिक औपन्यासिकर उपन्यास गुड़िक थिला परजा आउला अमृतर संतान दादी बुढ़ा शिव भाई ये सब इत्यादि इत्यादि उपन्यास थिला। ता भीतर अन्यतम उपन्यास रही गोपीनाथ महांतीकर ये आदिवासी जीवन भित्तिक उपन्यास दादी बुढ़ा उपन्यास। तो कौन आलोचना करते ना औपन्यासिकर उपन्यास गुड़िक थिला इत्यादि जेपरी तांकर दादी बुढ़ा परजा हरिजन अमृतर संतान शिव भाई ये सब उपन्यास रे तांकर सामाजिक अवहेलित संप्रदायर तांकर ये सब उपन्यास रे परिलक्षित हुए। ये आदिवासी जीवन आम आलोचना करते आदिवासी मानकर हस अश्रु उज्ज्वल पतन ये सब जहाँ भी हो तांकर सांस्कृतिक विचार स्वाभाविकता इत्यादि को उपन्यासिक गोपीनाथ महांती कौन करते ना यही उपन्यास रे उपस्थापन करते। से उपन्यासिक गोटे पक्षरे आदिवासी मानकर पारंपरिक तांकर जीवन शैली को बा तांकर चलनी को अति उच्च कोटीर मूल्यबोध को नहीं आदिवासी मानकर जो समस्या देखा जाइए ताहाकू एठी औपन्यासिक अति दक्षतार सहित उपन्यास देखाई जेपरिक पूर्व काल रे आदिवासी मानकर मनीष प्रकृतिर माने संपूर्ण भिन्न बोधक पार्थक्य ये देखा मिले। जेपरी औपन्यासिक आदिवासी मनुष्यर प्राकृतिक परिवेश को श्रृंखलित जीवन धारा रे से अति निजस्व ऐतिह्य परंपरा रे एठी उपस्थापन करिसेंती। औपन्यासिक जेपरी औपन्यासिक जेपरी आलोचना करछंती ताहा अति सुंदर भाव में देखा मिले। आदिवासी जीवन स्वाभाविक आचरण और विश्वास को लेकिन पूर्व काल रे जेपरिक तांकर ईश्वर बोइले दादीबुढ़ा उपन्यास को प्रथम रूपे प्रदान करछंती। तो एठी गोपीनाथ महांतीकर जीवन काल रे देखा गले 1940 रु 45 मसीह कोरापुट रहणी मध्य गोपीनाथ आदिवासी जीवन संस्कृति को समस्या सहित जड़ित। तो चलतु देरी न करी आरंभ करबा। प्रथमे कौन दिला ना ओडिया उपन्यास साहित्य जगत रे गोपीनाथ महांतीकर बहु प्रसिद्ध अधिकारी आदिवासी जीवन परंपरा। तो ये उपन्यास कौन कहते आदिवासी जीवन परंपरा और विश्वास को नहीं तांकर उपन्यास साहित्य प्रकाश करछंती। आदिवासी संप्रदायर संस्कृति और पर्वपर्वाणी सहित सेमानंकर जीवन सुख दुख जेपरिक रही आशा और निराशा से शोषण पोषण करने उपन्यास औपन्यासिक अति सुंदर भाव में दादीबुढ़ा उपन्यास उपस्थापन करिसेंती। दादीबुढ़ा उपन्यासटी तांकर दादीबुढ़ा उपन्यासटी तांकर टिके पिला माने रुहंतु। दादीबुढ़ा उपन्यासटी तांकर गोटे आदिवासी उपन्यासटीर अन्यतम चरित्र जेपरी मु पूर्वर कहली राम नायक दिने पंचायत डाकिला
ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିକି ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାନେ ଏ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଠି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେପରିକି ଲୁଲା ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତ ଲୁଲା ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାମ ନାୟକ କ'ଣ କଲା ନା କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ାକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲା ନା ଦିଶାରୀ କହିଲା ଯୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁରୁମାଇ ଉଠୁ। ଶ୍ୟାମ ଗୁରୁମାଇ ଉଠି ପଡ଼ି ଦିଶାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମ ଗୁରୁମାଇ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଦିଶାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ବାଳ, ନାକରେ ନୋଲକ, ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଚଳନ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାଠି ଐଶ୍ୱରିକତା ଅଛି, କାଳସୀ ଲାଗିବାକୁ ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁମାଇ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୁରୁମାଇ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ବାପା ମା ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅବା ଦିଆଙ୍କୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁମାଇ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଏଠାରେ ଗୋପୀ ଭାବାପନ୍ନ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବେଳେ ସେମାନେ ନାରୀ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଔପନ୍ୟାସିକ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଗୁରୁମାଇ ଦିଶାରୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଦିଶାରୀ ମୁରୁଜ ପାରିଲା, ସଳିତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ଅଭିଆଡ଼ି ପିଲା ଗୋଟିଏ ନିଆଁ କାଳି ଭାତ ରନ୍ଧେଇଲେ। ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ତାଳୁ ରଖି ଭାଳିଆ ଫଳ ବଞ୍ଚି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ସଳିତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ଅଭିଆଡ଼ି ପିଲା ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଜାଳି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ, ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ତାକୁ ରଖି ଭାଳିଆ ଫଳ ବଞ୍ଚି ଜଳନ୍ତା ସଳିଆଟି ଦୀପ ସହିତ। ଦିଶାରୀ ଗୁରୁମାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଥୋଇଦେଲେ। ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଓଠ ଥରେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିଲା। ଗୁରୁମାଇକୁ କାଳସୀ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ବାଇଦ ବାଜା, ଖରାରେ ଗାଁ ଯାକ ଗୁରୁମାଇର ନାଚ। କୁକୁଡ଼ା ପାରା ବଳି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଗୁରୁମାଇର ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ନାଚୁଥାଏ। ଗୁରୁମାଇ ଚିତ୍କାର କରି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହେଲା। ଗୁରୁମାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ କାଲି ଏତେ ରଡ଼ି ଦେଲି, ରାତି ପହିଲି ଘଡ଼ିରେ। ଆଗରୁ କେତେଥର ଏପରି ରଡ଼ି ଦେଲିଣି, ହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିନାହଁ? ଥରେ କହିଲି ଖାଇବି। 150 ଲୋକ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଗୁରୁମାଇ କହିଛି ମୁଁ ଦାଦିବୁଢ଼ା। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ବୁଝାଏ। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାତିରେ ରଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ରାତି ସାରା ରଡ଼ି ଦେଲି, ତୁମମାନଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କେବେ ଶୁଆ ପଡ଼ିଲାନି? ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି। 150 ଲୋକ ସେଇ ସମୟରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଗୁରୁମାଇ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଦାଦିବୁଢ଼ା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଜନା କରିଛି ମୁଁ, ମୋତେ ତୁମେମାନେ ମାନୁନାହଁ। ସବୁ ଗାଁରେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ପୂଜା, ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଲ ନାହିଁ, ପାରା ଦେଲ ନାହିଁ, ଛେଳି ଦେଲ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ। ଭୋକ ଶୋଷରେ ଦରମରା ହୋଇ ମୁଁ ଡୁଙ୍ଗରେ ବୁଲି ମରୁଛି। ଶେଷରେ ତାଗିଦ ଦେଲି ଆଉ 3 ଦିନ ଅନେଇବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବୋଦା ପଡ଼ିଲା, ପାରା କୁକୁଡ଼ା ତଣ୍ଟି କଟା ହେଲା। ପିଚି ରକ୍ତରେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ମୁହଁରେ ପିଚା କରି ମାରିଲା। ଦାଦିବୁଢ଼ାର ପୂଜା ହେଲା। ତାପରେ ଗୁରୁମାଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗାଁ ଉପରକୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ କୁଦା ମାରି ଚଢ଼ିଗଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସବା ଉପରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ଥିଲା, ସେଇ 2 ହାତରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଗୁରୁମାଇ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁରୁମାଇର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲା ନା ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିଲା ଦାଦିବୁଢ଼ା। 150 ଲୋକ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଐକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଦାଦିବୁଢ଼ାରେ ସେଇଠାରେ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ସ୍ଥାପନ ହେଲା।
तो एठी दादीबुढ़ा उपन्यास आदिवासी जीवन मानकर औपन्यासिक अति सुंदर भाव में उपस्थापन करिसेंती हैला। जो मानकर भी किसी डाउट अच्छी से मैंने मते कमेंट बॉक्स से कमेंट कर पचारि पारे आइदर और टेलीग्राम रे भी टेलीग्राम मेसेज कर पारे जल्दी टेलीग्राम रो लिंक पाइबा को चाहते तो ये आम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी आपण मैंने जाकि जॉइन हो पारे तो जहाँ भी किसी डाउट अच्छी मत पर्सनल मेसेज कर पचारि पारे है। तो आज ये रही नमस्कार।